नमस्कार दर्शक बंधु 18 अगस्त रविवार ओडिशा सह देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर सह मु खुशी संपूर्ण खबर पूर्व देखने मुख्य खबर कौन व्यक्ति और अनुष्ठान जबरदस्ती चांदा आदाय करें ना गणेश पूजा डीजे को नहीं ओडिशा कटकणा अधिक जोर में बजाइले नियाजिव कार्यानुष्ठान पेंशन भत्ता को नहीं गाँ गली में विभिन्न पंचायत उठिले स्वर भत्ता को नहीं एमती कहले वृद्ध राज्य सरकार बड़ योजना आसंता 5 वर्ष मध्य सबू भूमिहीन को जगह देवे कहले सुरेश पूजारी मिलिब सुभद्रा योजना टंका घोषणा कले सरकार किंतु एही महिला माने पड़िबे बाद केबे मिलिब पीएम किसान टंका ताकू नहीं बड़ खबर सीएम किसान टंका को नहीं मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा एवं देखिबा डाक्तर दुष्कर्म और हत्या मामला दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी कले सौरभ गांगुली। दर्शक बंधु एमती 20टी खबर रही भिडियोटी संपूर्ण देखु संपूर्ण खबर जानीपारे खबर गुड़िक भल लगे ताले गुटे गुटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने तेज आरंभ कर संपूर्ण खबर देखिबा। प्रथम खबर गणेश पूजा डीजे को नहीं कटक कटकणा अधिक जोर में बजाइले नियाजिव कार्यानुष्ठान आगक आसुची गणेश पूजा एथिपाई कमिशनरेट पुलिस पक्षर कटक शारला भवन ठारे एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में शांति कमिटी पूजा कमिटी और गणेश पूजा करुथिबा कमिटी सदस्य माने उपस्थित थिले। विशेषकर चलित थर शांति श्रृंखला पूजा अनुष्ठित हेबो से ने आलोचना करा जायथिला। सेप्टेम्बर 15, 22 और 29 तारिख में 3टी रविवार रे भसाणी यात्रा करा जिवो। कौन व्यक्ति अनुष्ठान जबरदस्ती चांदा आदाय करा नाही सेही भली केवल 65 डेसिमिल साउंड भितर डीजे बाजी पारिबो अधिक जोर में बजाइले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली पुलिस कमिशनर संजीव कुमार पंडा कहते। परवर्ती अपडेट भत्ता को नहीं एमती कहले वृद्ध राज्य में नुआ सरकार आसी आउ एही नुआ सरकार को नहीं एबे घरे घरे चर्चा आमे जदि खाइबा सरकार भत्ता देवाकू नहीं जो बड़ बयान देथिले सेटा को नहीं एबे सबुठी चर्चा। एही विषय को नहीं कि आमे बलांगीर जिला ढमणासर ग्राम में पहुंचीलु से गाँव वृद्ध और वृद्धा सह आलोचना करने से गाँव वृद्ध वृद्धा माने सरकार को भत्ता देवाकू नहीं बड़ जवाब देवा सह सरकार प्रतिश्रुति दे अहरी गले बोले कहते। जो मानक 80 वर्ष अधिक होउची से मानक सरकार को धन्यवाद जणाइबा सह सरकार सबु बेले आम वृद्ध वृद्धा मानक दुख सुखर साथी होई छिड़ा होई थांती बोली कहते। आउ जो मानक 80 वर्ष तलक होउची से माने सरकार को कड़ा जवाब देइचंती बोली खबर मिली। परवर्ती अपडेट आसंता 5 वर्ष मध्य सबू भूमिहीन को जगह देवाको योजना करुचंती सरकार। राज्य सरकार योजना करुचंती आसंता 5 वर्ष मध्य सबू भूमिहीन को जगह देबे एथिपाई जो मानक आय 60,000 थिला ताकू 1 लाख टंका करा जायछि। ग्रामांचल जो मानक पाखरे जमी दियो नाही समस्त को जमी दिया जिवो बोली कहते राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। बहु समय गरीब 4 डेसिमिल जगह मिलिले ताकू मध्य प्रभावशाली लोक छड़ाई नहीं जाउचंती। तेबे राजस्व विभाग गोटे निष्पत्ति नहीं जी घरडीय योजन 4 डेसिमिल जगह पाइबो सही जमी हस्तांतरित हो पारिबो नाही। तेबे वंशानुक्रमिक भाव जे पाइथिबो तांको घर लोक तार अधिकार पाइबे एही जगह आउ बिकी होबोनी। सहरांचल जो बस्ती लोक रहउचंती आमे सेमानंकु पोजेसन सर्टिफिकेट देबु बोली कहते राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। परवर्ती अपडेट मिलिब सुभद्रा योजना टंका घोषणा कले सरकार किंतु एही महिला माने पड़िबे बाद सरकार द्वारा लागू होगा जाउची सुभद्रा योजना प्रतिश्रुति पूर्ण करने जाउचंती सरकार। निर्वाचन प्रचार प्रसार समय बीजेपी तरफ घोषणा करा जायथिला कि जदि से सरकार गठन करे तेबे से एही योजना को लागू करिवे जहा कि वर्तमान कार्यकारी हेबाकू जाउची। तेबे एही सुभद्रा योजना विषय रे तो आपण निहाती अवगत थिबे। एही योजना अनुसार महिला मानकु 50,000 टंकार भाउचर मिलवाकू जाउची। एही योजनार मूल लक्ष्य हेउची महिला मानकु सशक्तिकरण करिबा। समस्ते एथिप्रति पूर्व अवगत थिले मध्य समस्तक मनरे एही योजना को नहीं अनेक प्रश्न थिला। केबेठारो यह कार्यकारी हेबो केबे महिला माने एही भाउचर पाइबे आवेदन प्रक्रिया किपरि रहिबो एपरि अनेक किछि किंतु वर्तमान समस्त संदेह दूर होइछि कारण उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ए योजना को नहीं एक बाद घोषणा करचंती। तांको कहिबा अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको जन्मदिन ठारू ही एही भाउचर प्रदान करिवे अर्थात सेप्टेम्बर 16 तारिख ठारू। तांको कहिबा अनुसार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय यह हेउछि कि गोटे परिवार रे केवल जणे महिला ही यार लाभ उठाई पारिबे बोली श्रीमती प्रभाती परिडा कहचंती। परवर्ती अपडेट निर्वाचन सरिबा परे पुणी आंध्र नजर रे कोटिया बुलुचंती टीडीपी कर्मचारी। किछि दिन निरवता परे पुणी आंध्र ओडिशा सीमांत कोरापुट जिला पटांगी ब्लॉक रे कोटिया पंचायत रे अनुप्रवेश करिछि। निर्वाचन सरिबार 3 मास परे आंध्र निर्वाचित नूतन सरकार टीडीपी रो कर्मचारी माने कोटिया पंचायत रे अनुप्रवेश करी शनिवार नाटक माध्यम सीमांतवासी को सचेतन करिसेंती। पंचायत रो निरेडी बालासा ग्राम रो आंध्र कर्मचारी माने पहुंची तेलुगु भाषा नाटक परिवेषण कर लोक मानकु सचेतन करथिले। एपरिक उक्त ग्राम में आंध्र एपीजीवीबी बैंक अर्थनीतिक स्वाक्षरता शिविर कर सीमांतवासी को
ଆତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ ସୁକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଛି, ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଏଥର ଏକପାଖିଆ ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ବିଜେଡି, ତୀବ୍ର ହେଉଛି ନେତାଙ୍କ ବୟାନ। ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛି ବିଜେଡିର ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ କରୁଛି ଆହୁରି ମଜବୁତ। ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ, କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ସରକାରକୁ ଛାଡ଼ିବନି ବିଜେଡି, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କରୁଛି ଆଟାକ୍। ପୁରୁଣା ନେତା ବି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ। ମମତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭରେ ଦଳ। ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ରଣନୀତି। ପଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2024 ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ପୁରା ଦମରେ ଏବେ ବିଜେଡି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରକୁ କରୁଛି ସିଧା ଆଟାକ୍। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପିଆଉଛି ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ପୁରୁଖା ନେତା। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ବଜ୍ରପାତ ନେଲା 10 ଜୀବନ। ଦିନକରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇଛି 10 ଜୀବନ। ଶନିବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବିଲ କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶନିବାର ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2-3 ଦିନରେ ଏହା ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଦେବଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିଛୁ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଶଙ୍ଖଭବନଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଉଦ୍ଯାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମୁଦାୟ 8ଟି ସେସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଧାୟକମାନେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଅଭିଯାନରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସବୁଜିମାରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱରୂପ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବୃଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ପାର୍କରେ ଏକ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ରୋପଣ କରି ଦେଶର ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ ଅବରଣ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରେ ଅଗ୍ରସର ଏବଂ ଏହିଭଳି ମହତ୍କାଂକ୍ଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ କରିବାର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ନିଆଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
महिला डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या घटना कड़ा भाषा में निंदा कर दादा। यह पूर्व होता निज प्रतिक्रिय से स्पष्टीकरण रखिंट। कोलकाता बासिंदा गांगुली यह गोटे घटना बोली नहीं सोशल मीडिया यूजर्स अभियोग करते। से कहते मो मंतव्य को नहीं अन्य अर्थ दर्शा जाइए। से कहते मु गत रविवार यह किंतु यह कहीं कदर्थ करागला जानी नहीं। यह अत्यंत दुखद घटना। एवं पुलिस और सीबीआई मामला तदंत कर जहाँ घटीटा अत्यंत लज्जाजनक। दोषी मिलवा परे ताकू कठोर दंड दि जाऊ। दंड एमती हेबा दरकार जे आगकू एभली करबाकू केही जेमिति साहस करि पारिबे नाही बोली कहिसंती सौरभ गांगुली। परवर्ती अपडेट कोलकाता महिला डाक्तर दुष्कर्म हत्या मामला ममता इस्तीफा दाबी कले निर्भया मां। कोलकातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे मामला को नहीं उठुची पड़ुची देश। यहां नहीं दिल्ली गण दुष्कर्म मामलार पीड़िता निर्भया मां देचंती बड़ बयान। महिला ट्रेनिंग डाक्तरों को दुष्कर्म हत्या घटना को नहीं शनिवार से कड़ा प्रतिक्रिया देइचंती। से कहते पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देदेवा उचित। से पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री को टार्गेट करी कहते ममता बनर्जी राज्य सरकार को मुखिया तांको राज्य रे मानवकता को लज्जा करने भली घटना घटुची जो पुलिस अवहेला सामना को आसुची। यापर कोर्ट मामला को सीबीआई जांच आदेश देउचंती। एसबू दिगरु ममता को निज पदर इस्तीफा देदेवा उचित बोली कहते निर्भया मां। परवर्ती अपडेट डम समाज पक्षर सांसद और विधायकों को दाबीपत्र प्रदान। जिला शहीद नरसिंह डम समाज तरफ आदिवासी मान्यता दाबी नहीं समाज सभापति बलराम अनुगुलिया नेतृत्व में डम समाज कर्मकर्ता कोरापुट सांसद सप्तगिरी उलाका और कांग्रेस दल विधायक नेताराम काड़ामू को दाबीपत्र प्रदान कर सांसद श्री उल्का दाबीपत्र ग्रहण करने पूर्व डम केउ आधार में आदिवासी मान्यता पाइबा निमंते योग्य एवं एथि किसी तथ्य प्रमाण बाबद में प्रश्न करते। समस्त तथ्य एवं दस्तावेज देखि बुझापी सांसद एक टीम को दिल्ली डाकिचंती। समस्त विषय बुझा पर एथि पदक्षेप नेबाक सह सरकार को दृष्टि आकर्षण करेंगे बोली कहते। यह पूर्व मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को मध्य दाबीपत्र प्रदान कर खबर मिली। परवर्ती अपडेट नवीन निवास दमन टीम अधिक सामाजिक सचेतनता धर्मी चलचित्र निर्माण उपर नवीन गुरुत्व। मलेरिया सचेतनता क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण कर जातीय पुरस्कार लाभ करथिबा दमन फिल्म कलाकार तथा निर्देशक गतकाली नवीन निवास विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को भेटी आशीर्वाद कामना करिसेंती। दमन श्रेष्ठ ओडिया चलचित्र भाव भारतीय पुरस्कार लाभ कर श्री पट्टनायक समस्त को अभिनंदन जणाइथिले। आगामी दिन में सामाजिक सचेतनता उपर आधारित अधिकरू अधिक ओडिया चलचित्र निर्माण उपर से गुरुत्व आरोप करथिले। दमन चलचित्र मुख्य कलाकार बाबू साहू समेत निर्देशक विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका प्रमुख विरोधी दल नेता साक्षात कर खबर मिली। दर्शक बंधु एवं देखा शेष खबर। श्री जगन्नाथ दर्शन सह श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा कले डीजीपी। राज्य आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया दायित्व नेवा पर पुरी गस्तरे जाई महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करछंती। एतसह श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था संपर्क में समीक्षा करछंती। श्री जगन्नाथ मंदिर सुरक्षा निमंते उद्दिष्ट स्वतंत्र सुरक्षा बाटालियन खूब शीघ्र कार्यक्षम हेबो बोली डीजीपी खुरानिया सूचना दैछंती। दर्शक बंधु खबर एतिकी। खबर गुडी केमती लागिला कमेंट रे मतामत दियंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल दबाई भल पाइबा स्वरूप गुटी गुटी लाइक रखिबाकू भूलंतु नहीं। नमस्कार, जय हिंद।